So, Novice Class first seat Erin Malongon, Sarangani Province. So, Nadia, Reben Bibito, Anton Cortez, Berok, Dave Emas, Michael Balani, LG Palma, Benadia. Novice Class first seat. So, arang ibuya na. Hold shot, LG Palma. Wow, klang-klang abar-abar. Oy, Cortez. Nilusot si Cortez. Cortez nilusot. Dave Imas. Wow! Klang-klang, Birok, Balani, LG Palma, Raven Bibito, Bonifert and Lawix. So, arang nagkuumpa na bay. The bullet of Kiblawan nakauna bay. Wow. Anton Cortez, Dave Imas, Birok, Dave Preston, Michael Balani. Oy! Nabangga silang dua. Malok. Nakauna yun Anton Cortez. Anton the Bullet Cortez nakuna. No? Grabe naman talaga yan si Anton Cortez. Gusto Cortez, gusto rin ang tutor na partner, Gusto Cortez ang kukumparing guwapo. Dave Imas di kedua. Di pwede wala, walay tutor. Nagsunod Dave Imas partner. Then Balani and Berok Tixon. Then Pipito from Cebu. LG Palma, Clark lang barabar. Yes. Ayos kayo di Padugong, sama kayo. Lawix and Bonifert. O, agad to. Hindi, kisabot na nga wala siya score. Paulay lang start. So, dali arani ano? Anton Cortez. Balani kedua. Wow. Anton Cortez. Balani kedua. Cortez. Imas. Balani. Keempat si Birok. Imas. Dave Preston. And then Raven Pipito, klang-klang. Uy. Oh. Nagugulit sa lahat, Anton the Bullet Cortez. Humahataw si Anton the Bullet Cortez ng Kiblawan. Grabe naman talaga si Anton Cortez. Joyce. Uy, Bonifert, ikaw ba yan? Grabe naman talaga si Bonifert. Sagong tong manerule. Okay, Anton Cortez, humahataw. Grabe. Uy, goods ba din ang Anton sa kung ayaw ba siya? Ha? Si Anton rin yung ganaan. Goods ba din? Balani on second. Ay, natumbas klang-klang pa. Oh. Kalimana, Raven Pipito. Rider na boss Leo Lipaga from Cortez Racing Cebu. Dalaget Cebu. Dalaget. Balaw-balaw lagi pulong-pulo. Ito naman yan. Okay na. Nangunguno pa rin sa lahat si Anton the Bullet Cortez. Grabe Anton Bay. Grabe hataw ni Anton Bay. Lawix Joyce. Ibiyaan ang tanan. Nag-jazz. Klang-klang abar-abar. Kasi kami surang abar-abar mga igala. Grabe Anton Bay. Sa pangalawa si Balani o Balita. Relax na relax by Anton Cortez. Power slide. Okay. Balani on second. Mga barangay captain na So Dave Imas on third. Good board. Kalimagapon, Raven Pipito. Ipagsuwag ng mga bisita na to kaya para ma-shout out na to. Anton, followed by Balani, followed by Dave Emas, followed by fourth place, we have Berok Ronel Tixon of Preston Racing. Grabe Anton Cortez. Breakaway na yun. Next in line, the local Idoro, last call. Next in line, local Idoro, last call, Elke Palma. And Lawix Joyce ng Jazz. Anak ni Jaja Joyce.
Municipal Councilor ng Jazz. Napulay ng Kidlawan, humahataw. Grabe naman talaga yun si Anton Cortez. Oh, siyempre, the manager, John Cortez. Ang atong vlogger, pwede na sa streets line. Kanina pwede sila. Wala may mga media habang nagdaga ng karera. Pwede mo na sa may streets. Sa may starting line. Raven Pipito, gihapon ni Kalima. Diyan na siya kay si Anton Romero na yung kumiran. Anton Cortez na yung rider daw. Mahataw! Klang abar-abar, anong nangyari? Salamat dahil sa pag-adapt daw. I-adapt niya, pati Stinksy, i-adapt namin sa pamilya Cortez. Adapted sa namin. Tuloy na i-adapted ito. Tuloy ako. Ay, dapat si Juan, si Brian McKnight. Adapted siya. Hoy, wala kayo dapat na i-traffic i-organ mo dito, force multiplier na to, at ang ako dito gamitan. Mga kuwan daw, mga motor nakaharang dito sa may eskwelahan. Eskwelahan pa sa may gate sa eskwelahan. Yan sa to mga motor na sa mga gate sa eskwelahan, kasi punito to sa pangtang na. Kay Perdi, naghanang motor, dili kagawas sa sakyanan dili kagawas. Anton kung kasi matingala mo na nasa ubos yung motor nagtapon na. Anong nangyari? Hangyan lang ha, kada mga motor diya sa may espilahan ng gate. Ayaw, italin yung sampungin. Ayaw mo, malali. Mugawas ang atong sakyanan. Pinupurport down third. Dili na Mas on fourth. Uy! Ay, nakabalik. Okay, panutumbar. 514, Dave Emas of Verok Dixon ng Pristine Racing. Pero, Dave Emas about third. Okay, Pipito from Cebu. Lawix Joyce. So, pakpaganay pa dyan. Verok Dixon versus Dave Emas. Ay, Verok na about third. Nakuha kiti Juan Bay. Verok na about third. Nakuha ni Verok Dixon si Dave Emas. Anton the Bullet Cortez. Grabe naman talaga si Anton Balani on second. Balani, hanggang payaw. Payaw. Naman ko inspiration. Long pisong tayo. Na-inspiration, long pisong tayo. Ano tali ko? Bro, natubangan. Ka-vlog jersey. Na-inspiration ni Anton. Ay na di ang bibigor ni Anton. Muna kusog kay siya. Bibigor ni Anton. White flag, Anton. White flag. Tara. Nakuha missing Anton. White flag. Alright. Walang ibang nakaharing kundi si Anton Cortez ng Team Cortez ng Kidlawan. White flag, Anton. Balani. Grabe naman talagang batang ito. 16 lang dyan sa depater. Atong naging Anton lang. Pagkaro kinatuli. Presko ba kayo, Martel? Bata ba kayo? Presko ba kayo? Pero, on third. Saan ba si Pero. Dave Emas. On fourth. Pero on third. Nagkamera ka na. Sila, katubat ang nagkamera. Dito pwede. Junior Black. Okay, second class. Flag, Anton. Congratulations, Anton Cortez. The Bullet of Kidlawan. Pasalamat doon sa Ginoong itagaan ka gwapong sakay. Pasalamat doon sa bibigyan. Balani. Kalang mabarabat doon sa partner. Verok Dixon, salamat. Dada ko din. Dave Emas. Wala kayo isang vlog na nagkitang din. And then Raven Pipito. Raven Pipito. Kaya lang kay Pasig. Bangklang. JLC Palma. Second flag.